गणपतये नमः। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्र लसत्पीतवस्त्रं। হাতটো আহি পেলাই বন্ধ কৰি দে ইয়াৰ কেমেৰাটো এনেকৈ কৰে হাতটো আনি পেলাই देखो दिलबरो दिलबरो मुर्गे ना देखो दिलबरो मुर्गे ना देखो दिलबरो दिलबरो मुर्गे ना देखो दिलबरो लाई हाले जाले फूल संदन तुलसी आबिलेर बताहे আমারও আছে সবে একটু থাকলে সবে এই আইও দিদি আই চিনি পাইছা ভাই বিছনিখন চিনি দিব লাগিব দে বিছনিখন কো আমার জীবন বেশি আমার বিয়াৰ দিনা পাল্টি মাৰিম বুলি কওঁ বিয়াৰ দিনা পাল্টি মাৰিম নহব এনেকে এনেকে নহব ইমান দূৰ আহিছে বিচি দিম গৰম লাগি আছে ঠাণ্ডা লাগি যাব বিচি গ'ল দাদা হওক
বা চাব লাগিব নাই কৰিম বা কেনেকৈ লাগি আছে আজি আজি আপোনাৰ বিয়া কি বুলি কম এতিয়া মানে একোৱে লগা নাই অ' মাই গড কি কয় আপুনি কামৰ চিন্তাতে যে নাই নাই লগা নাই এনেকুৱা লাগিছে কাৰোবাৰ মানে ঘৰত কিবা প্ৰগ্ৰেম কিবা এটা আছে তিনিটা আছে হালকাতে লৈছোঁ বাৰু নাই 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 ঠিকে আছে ঠিকে আছে ন তাকে তাকে অ'কে আছে বিয়া একদম ফাটাফাটি ফাটাফাটি হৈ আছে ন এই বঢ়িয়া পিছে কুণাল দা ৰুমিবা আজি বিয়া কিবা কোৱা এতিয়াতো বৰ্তমান ক'ব একো নাই কৈ আছে নাই অলপ কিবা এটা কোৱা আমাৰ বৰ্তা অঁ বৰ্তা আজি সম্পূৰ্ণ কৰিব আমাৰ বাৰ বিয়া এটা ভিডিঅ' থৈ দিছোঁ আৰু জাষ্ট ফৰ মেম আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিব কেনেকুৱা লাগি আছে ঠাকুৰৰ নাম লৈ আহ হয় 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 ভালকৈ কওক আৰু কওক কিবা বুলি খুৰাই মানে ব্যস্ত হৈ আছে ৰন্ধা বঢ়া কামত বিজি হৈ আছোঁ হয় 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 বহুত কাম কৰিছে আমাৰ আৰু বহুত কাম আছে আৰু বহুত আছে অ' বাবা তামোল পাৰা মানুহ কোন আছে
অঁ ভাত ন এইটো আমাৰ লাও খাৰ লাও খাৰ লাও খাৰ এইটো মিক্স চব্জি চব্জি দিব ন আচ্ছা ওপৰতে দিছে চাগে ফুলকবি অলপ চব্জিখিনি আছে এইটো দালি ন বঢ়িয়া মাংসটো হৈ গ'ল মাংস আৰু এইটো মাংস ন এইটো মাছ মাছ এইটো মাছ আচ্ছা আচ্ছা এইটো মাছ হয় একদম অঁ মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ বস্তুটো এইটো মাংস এইটো মাংস এইটো মাংস গৰম পানী ক'ত এইটো বিলাহী টক ধুনীয়া ওলাইছে দেই আপোনালোকৰ ফেচকেইটা লৈ লৈছে দেই আপোনাৰ ঘৰ ক'ত একবাৰ কৈ দিব নেকি আৰু আমাৰ ডুমডুমা 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 ক'ত ডুমডুমা বৰচলা ডুমডুমা বুলি কয় হয় হয় ডুমডুমা চেণ্টাৰৰ ওচৰতে চেণ্টাৰৰ ওচৰত ন জানে নাই ডাক্তৰ হয় কিমান খুৰা বনাইছে মা আমি জেঠাই अरे कौन तो बोल किरकम लगता बोल ভাল লাগলে কি নাই ভাল লাগলে কবুলা এই মাংস বাটি বনাব মাগছে ओके बाय ऐसा कुनाला ना सको ना আজি চাব ओए আজি চাব আমাৰ জিগজাগ লাগিব ए तेरी की जे मानो डांस मानो मान এটা ডিরেক্টিং দা 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 अरे बा মোৰ দৌৰি দৌৰি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে अरे बाप এই কি হৈ গ'ল
ইফালে একদম পুৰা বন্ধ আছে ন পুৰা বন্ধ হা ইফালেদি অলপমান খুলি দিলে যে ইফালেদি লৈ যাব পৰা গ'লে হয় বাহিৰেদি দিব লাগে লৈ যাব এইফালেদি কিবা সেন্টারখন মধ্যে মামিও দিয়া তোমাৰে ৰাস্তা পৰা মাঝি honor kalal puli ko chenguela mi honor kalal puli ko chenguela mi rupar kalal puli payo mi rupar kalal puli payo mi mara marma deta হৈ আছে এই হ'ব আমার ভন্তি আনা হব আখি করি কি বস্তু লাগে খুৰা আমুল
तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो। मुझे पहचानो
শংকৰ ভগত মহোদয় মাটিত মঙ্গল চাই এটা পছন্দ পানি ঘনাজ্য হোমে বিনিয়োগম সমগ্র পরিবেশে অগ্নি স্বাহা আর ঘেখিনি বাকি দিয়া পানি ঘনাজ্য যমুনা ফুল সাজান তুলসী পাতলই না সাবা ফুল সাজান তুলসী সাগরু আহিব ভাজি হে ফুল সাজান তুলসী সাথী ৰাখি ৰাইজক সাথী ৰাখি আৰু সপ্তগংগাৰ জলক সাথী ৰাখি আমি দুয়ো বন্ধুত্ব স্থাপন প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখি বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিল অকমান জমনি কৰো হয় হয় নিশ্চয় হয় ও দোষিতি छोड़ेंगे हम दुनिया के सभी को लेकिन तेरा साथ ना छोड़ेंगे বিহু খালো বাঁহ চুঙাৰ দৈ গুৰ মিঠৈলো ভাল 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 ছোৱালী চালো বৰণীয়া চাই কঁকাল খামুচিয়া চাই বিয়া ঘৰতে পাই
জানো দেহা খিৰখিৰাই গ'ল মই নাজানো পেটলৈ ভাত নোযোৱা পেটলৈ ভাত নোযোৱা ঐ কিনো হাগিতিৰে মহিলা ঐ নুবুজা সাঁথৰ হ'ল মই নাজানো নুবুজা সাঁথৰ হ'ল মই নাজানো নোকোৱাকৈ মনৰ কথা নোকোৱাকৈ মনৰে কথাটো ঐ কিনো চামনিৰে চালাম কৈ দেহা খিৰখিৰাই গ'ল মই নাজানো দেহা খিৰখিৰাই গ'ল মই নাজানো পেটলৈ ভাত নোযোৱা পেটলৈ ভাত নোযোৱা कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है वो मैं नहीं वो मैं नहीं लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं वो मैं नहीं आवारा बादल को सौदाई बादल को दुनिया में समझा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन अरे यारों का जो यार हूँ यारी में ये जान लुटा दे जो मैं हूँ वही दुश्मन का दुश्मन हूँ वो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो मैं हूँ वही तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन अरे दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ डॉन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन हो जा ओ खई के पान बनारस वाला ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल ओ छोरा गंगा किनारे वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला भाई के वाहन बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला
बोले राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया हाय 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 कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला मैं कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला ओ खाई के पान बनाओ रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ मेरा हमरा संग नाचा हो नाचा मर गए हाय 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 एक मीठी कटारी हम दिल में उतर गई हाय हाय ऐसी गोरी गोरी तीखी तीखी छोरी मामा ऐसी गोरी गोरी तीखी तीखी छोरी करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी मिली छोरी तो हुआ निहार छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला ओ खाई के पान बनाओ रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला ओ खाई के पान बनाओ रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला फिर तो वही करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला इस डिस्को में जाए Itu tali dulu. Full crowd. Hey, Kishi. Hai, Aminda. Apa dah? Jam tadi.
মুঠিতে লুকুয়া বাস কোনোৰ চাউন নালাগে গান কাটি গ'লে বনিব হ'ব দে গান এতিয়াতো আমাৰ ওচৰতে হৈ গ'ল আপোনাৰ কিন্তু যাব এটা ফটো উঠাই দিওঁ নেকি এটা ফটো উঠাই দিওঁ মই যাওঁ বাবা বাবা इंसानों की इंसानियत ही उन्हें सृष्टि के बाकी जीवों से अलग बनाती है। सांस लेना, सोना, उठना सिर्फ यही काफी नहीं है। एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत ही हमें महान बनाती है। हर धर्म ये कहता है कि हर इंसान के अंदर भगवान बसता है। तो अगर इंसान ने इंसान की इज्जत की, उससे प्यार किया, तो समझो इंसान ने भगवान को खुश कर दिया।